নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই দিৰাই চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰলৈ যাব ওলাইছোঁহি। তাত খুব সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা টিংখাং সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰীযুত বিমল বৰা ডাঙৰীয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতাত টিংখাং সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ উদ্যোগত আৰু টিংখাং লেঙেৰী মণ্ডল চাহ জনগোষ্ঠী মৰ্চা তথা টিংখাংবাসী ৰাইজৰ সহযোগত ঝুমুৰ নৃত্য গীত আৰু ঢোল বাদনৰ যি কৰ্মশালা চলি আছিলে তাৰে আজি দিৰাই চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত সামৰণি অনুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু এই সামৰণি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। গতিকে তাত ভালেকেইজন শিল্পী অহাৰ কথা শুনিছোঁ আৰু তাৰ মাজত ঝুমুৰ সম্ৰাট দুলাল মানকি ডাঙৰীয়াৰ লগতে সাজন নায়কো অহাৰ কথা শুনিছোঁ। গতিকে তাত যাম আৰু তাত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ হ'ব তাক দেখুৱাম আৰু শিল্পীসকলে কেনেধৰণৰ গীতৰ শৰাই আগবঢ়াব তাক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টোত শেষলৈকে থাকিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু আপোনালোকক সবিশেষ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু সকলোকে এজৰি উমাল হাত চাপৰিৰে অভিনন্দন জনাবলৈ তথা আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই আমাৰ মাজলৈ আহিছে অতি মৰমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সাজন নায়ক। উড়িয়া জনজাতিৰ ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এয়া এখন ফুলাম গামোচাৰে তেখেতক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে আৰু লগতে তেখেতৰ গীতৰ শৰাই আগবঢ়াই যাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু বিশেষভাৱে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ দাদা বিমল বৰা ডাঙৰীয়াক। তেখেতে যোৱা বছৰো ইমান ধুনীয়াকৈ এটি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিলে আৰু এই বছৰো ইয়া ঝুমাৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিলে। তাৰ কাৰণে মন দিছে অন্তর সে মই মন দিছে ধন্যবাদ জানাই। আর সব রাজ্যকে মই অনুরোধ জানাই একবার বিমল বরা সরকার কাৰণে ডাঙৰ সে হাত চাপড়ি লাগে। নাই थोड़ा ढीला हो गए आरो थोड़ा जोरदार लगे। हमने कोई बार मृत्युजय कर्मकर हमने जो कारो संगे कथा पाती पहले हमने फोन करले कि बोली ए भाई कत आस तो कि करी आस केतिया आइबी। কিন্তু বিমল বরা স্যার যখন ফোন করে মোকে কি বলে জানি, এ ভাই কাহাই ওর হওয়া আইক লাগে। तो गतिके हमने के जनगोष्ठीर खातिर ওয়ার अंतर के भीतरे कितना श्रद्धा है ओटा से हमने बुझे पाए। हमने के कल्चर के प्रति कितना मोहम है हमने ओटा से बुझे पाए। और वहीटा करने हमने के जनगोष्ठी के कल्चर के जुगोटा के थोड़ा ऊपर में लेके के आरो एस्टैब्लिश करे के अंतर से चेष्टा करते हैं। ठीक है और एक बार मैं धन्यवाद जाना के অনুষ্ঠান आरम्भ करते हैं। तो सबाई का जाना आज से 200 বছর आगे जब ब्रिटिश के जमाना रहे तक हमने पूर्वपुरुष सबके ब्रिटिश ले रहे आसाम में। काको आगे झारखंड से, काको से आगे उड़ीसा से, काको पश्चिम बंगाल से हमने के राजा प्रकाश सबके ले आने रहे। आना लगे ना और अल्लाह करने ভাল লাগে। तो ब्रिटिश ना हमने के पूर्वपुरुष सबके की को ले आने लगा आसाम में के बागाने गचे फले सोना গাছে ফলে রে সোনার উপা যাই কে বাগান মরে ধনী কাহা যাব ছাড়িয়ে আসা
दुलादा ब्रिटिश आंध्र है ब्रिटिश चल गए এখন हमनी कहाँ যাব हमनी हियाँ থাকে लगी दिराय में हियाँ हमनी झूमर भी नाचे लगी बिहू भी नाचे लगी है कि ना एक बार झगड़ा गिला हल्ला करले ভাল লাগে अरे चंपा चल चल चौकीदार डाकलो काम जाबा लगे नहीं तो देरी होले।
বাবু আলি দিবে কার হাজারা কাটি দিবে হয় কি নাই মানে একটা খুব সুন্দর গানা হয় ওই গানাটা গাই চল চম্পা চল पैदल पैदल एक नंबर बगाने पाता तुला काम रे बाबू साहब देख ले अरे घुराई दिबे कोट ले नहीं पाबी पूरा तलप रे एगरे छपड़ा के लगभग हल्ला करते लगे এখন ধীরাই ধীরে लगता है थोड़ा आगे मोगे की बाहरी नाम कटे लगता है हर नहीं पापी पूरा तलप चंपा चल पैदल पैदल एक नंबर बगाने पता तुला काम रे बाबू साहब देख ले बुराई दिबे पोट ले नहीं पापी पूरा तलप रे 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 चंपा चल पैदल पैदल एक नंबर बगाने पता तुला काम रे बाबू साहब देख ले बुराई दिबे पोट ले नहीं पापी पूरा तलप रे 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 दोषी पाता भोला जाए हाथ में छवि दोषी पाता भोला जाए हाथ में छवि तुम्हारी भोगा आगे जाए जंगी पूरा काम खोज ले बनस्पति भेज से पूरा काम खोज ले बनस्पति भेज से पूजा को आस गेलो रे 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 चल चंपा चल पैदल पैदल एक नंबर बगाने पता तुला काम रे बाबू साहब देख ले बुराई दिबे पोट ले नहीं बाबू पूरा तलप रे 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 से चाई माता सीधे से बड़ो नाम रे से चाई माता सीधे से बड़ो नाम रे नाम राखते में बोले लगे तो काम रे निजर पाही भर बोला तोही काम कर निजर पाही भर बोला तोही काम कर ऐसा जीवन लगे रे ऐसा जीवन लगे रे ऐसा जीवन लगे रे ऐसा जीवन लगे रे चल चंपा चल पैदल पैदल एक नंबर बगाने पता तुला काम रे बाबू साहब देख ले पूरा दिबे पोट ले नहीं पापी पूरा तलप रे नहीं पापी पूरा तलप रे नहीं
पूरा कलक रे नैना पूरा कलक रे नैना पूरा कलक रे अरे नैना भी पूरा कलक रे गोरिया रे तेरे प्यार में हमरा के अंकल का नाम लगे थोड़ा सामने तक तेरे भाव लगे डूबे डूबे रहेला मोर गोरिया रे तोरे प्यार में डूबे रहेला मनवा डूबे रहेला मनवा गोरिया रे तोरे प्यार में डूबे रहेला मनवा डूबे डूबे रहेला मनवा कोई नजरी में लाके दिल के मोर चुरा के बाहर गेली मोर डूबे डूबे रहेला मनवा डूबे डूबे रहेला मनवा डूबे डूबे रहेला मनवा डूबे डूबे रहेला मनवा रहला जैसन कोई गोरी दिल में सूरज की रोशनी रहला जैसन होके भी प्यार देता सब चांदनी रहला जैसन कोई गोरी दिल में सूरज की रोशनी रहला जैसन होके भी प्यार देता हर दिल के बाल कटे बतिया रोके से हर दिल के हाथ कटे सोना रोके से सची सची तेरा दीवार
तो ভালো লাগে ডুবে ডুবে রহে दुनिया रे तेरे प्यार में डूबे डूबे रहे डूबे डूबे रहे डूबे डूबे रहे धीरे धीरे से आगे चलना नचना बात करना रात नहीं भूलना एक छोरी एक छोरा चुपके से प्यार करना और किया Yes,
বন্ধুসকল দিৰাই চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত যি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ অনুষ্ঠানবিলাক চলি আছে আৰু সময়ো ভালেখিনি হ'ল আৰু ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আজিৰ এই অনুষ্ঠানভাগী ভিডিঅ' আকাৰ কৰি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে গতিকে প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কেনে হৈছে কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ' চাইছে যদি প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পায় তাৰে কামনাৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই গুড নাইট